Okay, game 3 decision. Midawg sa game 1 ang Team Guadalupe. Mibaos ang Team Talisay sa game 2. Ini game 3 decision na. 1-0 na. Ini para dos. Lopin, Darlin, tagak. Bagrakang konsehal. Hamagang Kaeloy. Traveling violation. 2-0 na, 2-0. 2-0. Kini para 3, serbisyo konsehal, J. Arnoco. Three 0 na. Kini para 4. Pungil si Lopin ay. 4-0 na. 4-0 in favor of Team Guadalupe. Serbisyo konsehal para 5. Out ang bola. Side out. Lopin to serve para 1. 4-0 ato skora. Kuhang konsehal J. Lopin bipiktos. Gitok mo ni Santoy. Hawan pas kang manang oy. Gibarbasa ni Santoy. 4-0 lang yapon na to score. Side out. Servisyo Santoy. Lopin. Answered by Darlin. Wana, lipat-lipat na. Lipat ang tanan. Ngiga pinatanaw pa. Itutukan silang Darlin eh. 5-0 na. Servisyo Santoy. Lopin. Agay kirig-kirig na sa dipinsa sa Team Talisay City. 6-0. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Disco Mobile. Basta Disco Arnoco o ang Infos Kits Artwear. The coolest clothing line in town. 6-0 ato skora. 6-0. Servisyo Randy para 1. Kyle Tim Kang. Wa kaabot ang tira. Side out. Bola sa Team Guadalupe. Servisyo Darlin. Overhead, kuha pang Kyle. Gihatag na sa Soberin Picas, kuha ang Lopin. Yay, kini, pagkakatao na. Wala, goodbye Philippines, ay go to Bohol. 6-0 ato skora, 6-0. Servisyo Kyle. Wala, nabuak na yung itlog. May puntos na ang Team Talisay. 1-6. Kini para 2, servisyo Kyle. Darlin. Kyle, 2-shot combination. Gilapdusan si Darlin. Gikamang hilupin. Alar, dito na rescue. Nice play of Team Talisay City. Stangil ngigaw eh. Good item. Good item. Servisyo Kyle. Kyle, grabe deliver Kyle. Buga ata eh. Lah, kariha. Lah. Aba, kuha pa. Agay. Daghan yung nadaotan ng ambisyon. No size, side out. Doharay ka paingnan sa ambisyon ha. Kundi ka madato, mapurdoy. No size.
Servisyo Konsyalji. Tagak ni Darlene. Basa kayo ni Lupin. Awan why naka-rescue. City 2. City 2 na. Kini para 8. Servisyo Konsyalji. Lupin. Randy. Lupin again. Overhead ang tirada. Darlene may book. Fire in the hole! Wala. Ay, gilabay sa gawas. Side out, bola sa Team Talisay. Servisyo Lupin. Para 3. Kyle. Netbag. Owen, 3 City. City, kini para 4. Servisyo Lupin. Ay, kini. Kyle. Impas ta ng utang. 4 City. Good item. Good item delivery. Courtesy of Kyle Timkang. 4 City na kini para 5. Servisyo Lupin. Naong ang naninood. Ay, ito ra. Randy. Santoy. Na 5 City na. Lah, kadiha oy. Gusto gyud ni sila kulba-kulba na. So servisyo Lupin. Gitagakan kuhang Santoy. Randy. Lupin. Pasok na naman. Pasok Loningning. Good item kay Lupin ay. Save Lupin para Igualis. Allah. Namatawan. Size City ato skora. Servisyo Santoy. Allah kadiha oy milapos mag servisyo Santoy size 8. Santoy na naman para 9. Size 8 ha ato skora. Kaya Timkang may pabuto. Grabe as bulang Darlene oy punga si Mamma mia! Lupit ng spike ni Santoy. Lihay Lupin, lihay basta na kusog kay spike. Size 9. Size 9 atong score ha. Tulo ka puntos ang labaw sa Team Guadalupe. Servisyo Randy. Anapin. Ihurotin mong tanan kusog. Pauwan pin. Ngigay. Ibalik na yun ang pagkabatanon ni Lupin. Good item guys Lupin. Servisyo Randy. Fire in the hole. Inside. City 9 atong skor ha. 2 ka puntos ang labaw sa Team Guadalupe. Makadaw gani mao na makadaw at sa atong premyo ha. Sa atong undercard bakbakan. Okay, back to live action. Servisyo Darlene. Lupin. Lupin. Again. Darlene. Answered by Kyle. Randy.
Buwan na nagkapalitan ng mga kaibigan. Tuara, binumba ni Shantoy. Tinamaan si Lupin. City Gis. Lupin. Shantoy na naman. Ay, nako. 11 City na. Para daw na para champion ng Team Guadalupe. City 11. Para daw na. Shantoy, ini. Bonikol kay buhi pa. Iyo no. Good item by Kyle. City 11 atong score ha. City 11. Kyle to serve. Para 8. Nakadiha oy. Lupin. Side out. Onsi City atong skora, Onsi City. Kini for the win na ni. Servisyo Konsyal J. Out ball, may champion na sa antong undercard bakbakan ang Team Guadalupe. Congrats Shantoy, Konsyal J og ni Darlene.